Hello everyone, you are watching RDX Goa's news bulletin with me Shivendra Tari. To begin with, let's take a look at the headlines. 8 fishing canoes gutted in fire at Morjim. Fishermen suffer a loss of around 50 lakhs. Congress demands resignation of Chief Minister Manohar Parrikar as Home Minister. Congress alleged that Chief Minister has failed to control rising sexual assaults. Goan film producers demands formation of Goa State Film Finance Development Corporation. And a speeding private minibus rammed into fields near Baroda KPM. 30 injured, victims admitted in hospicio. And now the news in detail. 8 fishing canoes were gutted in fire at Morjim Vittaldas Wado. Boat owners used to keep their fishing nets along with their fishing boats in the huts. Due to this, along with boats, their fishing nets were also gutted in fire. The loss caused is estimated around 50 lakh rupees. The boat owners have alleged that the recently come up illegal hotel owner must have set the huts on fire. The hotel owner had earlier offered 4 lakhs each to the fishermen for removing their huts, to which fishermen had opposed. The fishermen said that the hotel owner must have put fire out of revenge. Vinod Mehta reports from Morjim. Congestion control man त्यांना अकरा जाऊन 56 मिनिटांनी कॉल येले हांव रोखडीच माझी गाडी टर्न पयलीं सांगलें आमकां हट पुजो लागला म्हणून मागीर गाडी टर्न आउट केल्या नंतर मागीर सांगलें तेंच्यांनी होडये दवरपाचें शेडीक उजो लागला म्हणून सोमतेच आमी म्हापशांची गाडी टर्न आउट केली आनी हांगासर येयला कित्याक आतां पालो अंडर कंट्रोल आहा उजो कितले होडये लोक म्हणटा 7 कोण म्हणटा 8 म्हणून ते कॅल्क्युलेशन अजून करूंक ना हांवें बाकीचो उजो आहा सगळो पालोवपाची सद्या ट्राय चल्लेली आहा आमची PWच्या उदकाची थोडीशी शॉर्टेज आहा गाडयो भरपाक गेल्लेले आहा कंप्लीट करतले आमी वयतले डिटेल्स अजून मेळोंक की आग कोणी घातल्या ती खबर ना नक्की या शाकारांनी आडायल्या आणि होडयो आमकां वयर काढून दिना आता मुद्दम ते आता आम्ही काय नसले मुद्दम घातली कोण सांगतो आम्ही असले आमच्या घराकडे कितकेशे होडये गेले 10 गेले 10 होडयो गेले ते मिशीन आता कितक्या टायमांक कोण सांगतो हे 11 10:30 जाते 11:30 ना 10:30 थंय काम करता इल्लीगल काय ना तेचे आता बांदपाक चालू आहा थंय भितर आणि तेनी ते कामदारी तेचे घाटी असले थंय काम करी त्यांच्यानी उजो घातलो आम्ही म्हणटा आणि ही सगळे हे इल्लीगल बांदपाक पंचायत ते आमचे कांयच आयकना हांगासर दर्या वाडलो कितें वाडले ते कांयच आयकना ते म्हणटात आमची मेर दर्याची Congress spokesperson Alex Reginaldo demanded resignation of Chief Minister Manohar Parrikar from his portfolio of Home Minister. Reginaldo said that Chief Minister has failed to handle the Home Ministry department. He was speaking on the purview of sexual assault on a 10-year-old girl in Chief Minister's constituency. He further alleged that the police and politicians are in nexus with the criminals. Yesterday was Children's Day, and instead of hearing about various programs for children, what we hear is a rape case of a 10-year-old, and that too in the constituency of the Chief Minister. There is a strong nexus between the politician, police and the criminal. As alleged by the opposition leader Mr. Manohar Parrikar when he was in the opposition, he used to say the same thing. I fully agree with him. But for the last 2 years he has been in power. What has he done to break this nexus? In fact, it has increased to every nook and corner of the state. I want to remind the Chief Minister that he used to say that Congress made money on this nexus. I want to ask him how much money he has made. कितले पैसे त्याने केले? त्याने सांगोचे त्याने कितले पैसे केले ते? आणि मागी त्या प्रमाणे हांवें सांगपा पडटलें तेच्या मायज ते गेले कित्याक 2 वर्स तो चीफ मिनिस्टर आहा एंड द क्रायम आनी सगळे मर्डर जावं रेप्स इन्क्रीज जायत आहाय. कित्याक जाता? इज बिकॉज होम मिनिस्टर इज बिजी. ही इज बिजी ट्रायंग टू मेक मनी फॉर 2014 इलेक्शन्स पेंडिंग आहात. तेका लागून हें जाता. तो बिजी आहा. So he should resign as a home minister. Give the portfolio to somebody.
Entertainment Society of Goa should form Goa State Film Finance Development Corporation to provide financial support to the Goan film producers, said producer Darshan Loliekar. The Goan film producers are of opinion that the Goan films will prosper only if they receive support from government. Yashwant Parab reports from Panaji. गोंयांत आतां फिल्मी कल्चर जातलें आनी फिल्मी कल्चर जर जातलें गोंयांत जाल्यार कितें जावंक जाय? कमीत कमी एका वर्साक 10 ते 15 फिल्मां प्रोड्यूस जावंक जाय जाल्यार फिल्मी कल्चर जावंक शकता. आमच्या कलाकारांक कितें 4 पयशे मेळोवंक शकता, आमच्या टेक्निशियनांक पयशे मेळोवंक शकता. पण हें करपाक फिल्मी कल्चर क्रिएट करपा खातीर तयार जावपा खातीर गोंयांत आतां तेंको जाय आसलो सरकाराचो आमकां सगळ्या प्रोड्युसरांक. तो तेंको जाय तसो मेळना. फक्त वयल्या वयर आमकां कितें मेळटा की बोलाचाच भात आनी बोलाचीच कडी. ताट सदांच रिकामी आसता. उतरां फक्त उतरां मेळटा आमकां. फक्त उतरां पलीकडे कांयच मेळना, पयशे मेळना. ESG इतके मनोरंजनाचे कार्यक्रम करता, कल्चरल इव्हेंट्स प्रोग्राम करता फॉर इफी, फुगड्यो, नाटकां आनी कितें कितें तियात्र सगळें करता आनी तांकां लाखांनी पयशे दितात. आनी आमची फिल्मां ते कशें एक्सपेक्ट करता की आमी फुकट दाखोवची म्हणून. आमचें अशें मागणें आसा की आतां तरी एटलिस्ट ESGन जागे जावचे आनी गोंयकारां खातीर आनी गोंयकारांक जर थाकाय मेळोवंक जाय गोंयच्या प्रोड्युसरांक जाल्यार तांकां 1 वर्स पयलीं हे इफी सोंपल्या उपरांत ताबडतोब एक गोवा सेक्शन क्रिएट करपाचें रिक्वेस्ट BFFाक करचें. गोंया खातीर आमच्या प्रोड्युसरा खातीर गोवा स्टेट फिल्म फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन उबें कर आनी आमकां लोन दी. तूं सबसिडी ती सबसिडी दीच, पण त्या बरोबर आमकां एक लोन दी जो लोन आमी रिपे करतले. आनी अशे तरेन फिल्मां गोंयांत जातले आनी कल्चर जातलें. इतकी जर अनास्था आसत, इतकी जर सामको निरुत्साह दाखयत जर आमच्या प्रोड्युसरा विशीं जाल्यार फिल्मां कशी जातली गोंयांत? सरकाराचो तेंको जाय आनी सरकाराचो तेंको ना जाल्यार गोंयांत फिल्मां जावचीच ना आनी कल्चरय जावपाचें ना. कला आजचे फिल्म फेस्टिवल करप म्हणजे रेग्युलर जाता तो करप आसता न्ही. बरें आमी आज आमकां 3 दीस जाले मुख्यमंत्र्याची परवानगी मागता की आमकां मेळपाक दिवपाक जाय म्हणून. ते सगळें सांगता PA ताका की सांगता आनी आमकां कोणाकूच अशें डेअरिंग ना की न सांगता थंय तांकां मेळपाक वचपाक. म्हणटकीर तितलें डेअरिंग आमकांय ना की तांचे कडेन वचपा सारकें. पूण शेवटी प्रेसांतल्यान तांकां कळचें ह्या खातीर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. आनी इतलें म्हणजे ते म्हणटा ओके करुया म्हणटले. आनी परतून तो एक महोत्सव सुरू केलो जाल्यार आमची फिल्मां आसा 4 वर्सांची. 2 वर्सांक 5 काय 6 फिल्मां आसतात न्ही. आतां खरें 10 फिल्मां आसूं येता. मराठीन आसा 8 फिल्मां, कोंकणीन आसा 20 फिल्मां. परतून तीच प्रायज आमकां कोता येवची ना फर्स्ट सेकंड थर्ड. कारण फिल्मां चड जाली न्ही आतां. सो तातूंत ताणें हें करचें, विभागणी करची. अमक्या सालांतलो एक महोत्सव, अमक्या सालांतलो अशें कितें तरी करचें. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti,
leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant and lounge bar, serving Mumbai since 1987. Now coming to Goa, at Amonkars, Miramar. Uncle's Kitchen. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. In a chase to earn more passengers, a speeding private mini bus rammed into fields near Paroda, KPM. The accident took place as the driver lost his control over the bus while overtaking another bus. Around 30 people were injured as the bus rammed into the fields. The victims were admitted in hospicio at Margao. Meanwhile, police arrested the bus driver Suleiman Mullah for negligible and rash driving. Mandar Naik reports from Margao. Goa has developed in all the aspects, but it is still very sad to hear that some of our old remote areas still lack development and basic infrastructure. A small village at Bichalim lacks basic development and doesn't have electricity as well as roads to travel. There is not even main road for people to travel from Ghadwas to Shalibar at Narve village. RDX Bureau report. States of Goa have developed in all the aspects and have all the facilities in the state. So many politicians were elected and gave so many assurances, but none of them took Narve village from Bichalim district serious on development grounds. People are facing a lot of problem in travelling as there is no concrete road on the way from Ghadwas to Shalibar. In any difficult circumstances, ambulance also cannot enter into the village. Villagers have to travel walking all the way with all the load of things. आणि हांगासर कांयच ना आनी फॅसिलिटी बी तसले डॉक्टरांच्यो बी कांय ना. आतां आमी कितें करपाचें? रस्तो मेन म्हणजे रस्तो ना आमकां हांगासर. There are around 150 houses and 250 villagers living in the village. As government have completely ignored this place, it is still not developed. वर्साली रस्तो ना कितें? रस्त्याक येवन लोक पडटा. आमच्या ते कुठले पळोवन नजो. ते आतां कितली वर्सां सादी सायकल चलली इतलो जाला आनी वो सगळ्या चडाक लोक पडटा. Villagers have requested the government to look into the matter and develop this area as soon as possible for the benefit of the villagers. पण आज जाल्यार अशी गाडी सकल वयतली. इतले. ते मातशें बांदून दिवपाचें. गाडी येना बाबा येता. आमकां चड गेले खंय? ओलतडी त्या सायडीन वचचें. हांगा एक सायड गाडी मेन रोडार. आसली बाटांची सोड मरे गुटली वता मरे खंय घालून. बाटांसून गुटली घेवन थंय वचचें पडटा. Sudesh Maikar reports from Bicholim. Almost all the announcements made by the government for increasing dairy production have been completed, said Animal Husbandry Minister Lakshmikant Parsekar. He was speaking after handing over 2 ambulances for North Goa and South Goa. Yashwant Parab reports from Panaji. जनावरां किंवा गोरवां ही मोठ्या प्रमाणात गावांनी असतात. आमच्यो 5 हॉस्पिटलां आसात. जी हॉस्पिटलांनी गावांतल्या जनावरांक हाडणे तशें कठीण जाता आणि त्यामुळे
खास करून जी मोठी जनावरां गायो म्हशी असतात तांकां ट्रिटमेंट खरें म्हणजे फिल्डाचेरूच दिवची पडटा, तांच्या गोठ्यांत दिवची पडटा. हॉस्पिटलांनी पावतात हे बारीक पेट्स असतात, जे पेटे बिटे असतात ते पावूंक शकतात. आणि म्हणून शेतकऱ्याची खूप वर्सांची मागणी एकूणच दूध ही संकल्पना जी आसा ताका वाट जर मेळूंक जाय जाल्यार शेतकऱ्यांक डोर स्टेप सर्विसीस मेळूंक जाय. आणि त्या योजनेतसून ह्यो 2 एम्ब्युलन्सीस सरकारान हाडलेले आसात. सुरवातीक एक दक्षिण गोंयांक आनी एक उत्तर गोंयांक आसा. आमी अल्ट्रासाउंड मशीन्स आमी भितर बसयतले. भितर राउंड द क्लॉक ही सर्वीस चालू दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसा 24/7. आणि ताच्या खातीर मागीर वेटरनरी ऑफिसर्स आमी ट्रेनिंगाक धाडटले. बारीक बारीक ट्रिटमेंटा खातीरूय हॉस्पिटलांत जी गाय येवंक शकना ताका डोर स्टेप ही सर्वीस दितली. सुरवातीक 2 जिल्ल्यांत 2 आसात. उत्तरे खातीर एक आसा, सादारण दिवचल बार्देस ह्या एरियेंत एक गाडी रावतली. आणि दक्षिणे कडेन ज्या भागांत दूध जास्त आसा, दुधाचे शेतकरी जास्त आसात थंय सादारणपणे सांग्यार अशें सादारणपणे ठरयिल्लें आसा. येणाऱ्या काही दिसान ह्यो प्रत्यक्ष उपलब्ध जातात. आयडेंटिफाय जाता एका 3 महिने लागतात. त्यामुळे दर म्हयनोभर जातकीर ती खरें म्हणजे कळूंक जाय. त्यामुळे आठवड्याभरान किंवा 15वड्याभरान सगळ्या तालुक्यांनी ही मोबायल एम्ब्युलन्स पावतली असो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या एम्ब्युलन्साचो फायदो शेतकऱ्यांक खास करून जे दुधाचो वेवसाय करतात, जनावरां पोसतात तांकां मोठ्या प्रमाणात उपयोग जातलो. आणि आवश्यकतेनुसार ह्याची संख्या आमी फुडल्या काळात वाडयतले. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. All the scrapyards at Kolwade will be demolished, said Thivim MLA Kiran Kandorkar. He was speaking when the reporters questioned him over the demolition of the scrapyards.
He said those scrapyards which were becoming an obstacle for the highway will be demolished. Around 4 shops were demolished on Friday. Gautam Shirodkar reports from Kolwade. बर्थडे कार्डचे म्हणून हांव इलेक्शना पयलींसून जे लोकांची मागणी आहा कोलवाळच्या संपूर्ण गांवच्या लोकांची जी मागणी आहा की हायवेक आनी तेच्या भितर जे स्क्रॅप आहा हे काडचे म्हणून वारंवार लोकांची मागणी आसतात. तेच्या भायर हांवें सुद्दां जे मेरेनसून एसेंब्लीन आमी प्रत्येक एसेंब्लीक ह्या स्क्रॅपा बद्दल आवाज उठयल्लो आहा. फाटल्या एसेंब्लीक सुद्दां जेन्ना हांवें म्हटलें तेन्ना म्हाका सीएमान एश्युरन्स दिलें की आपूण रोखड्यातले रोखडे काडटा. तरी आसतना आतां जे स्क्रॅप जे थोडे बहुत कितें आमी बारीकशे मोडूंक पावल्या अजून मेरेन हेका स्क्रॅप मोडले अशें म्हणिना आमी पूण ही सुरवात आसा. कायद्याची चौकटीन जे कितें करूंक शकता ते आमी केल्लें आहा. कारण हांकां जर एक नोटीस धाडली जाल्यार हे रोखडेच खंय तरी कोर्टाक धांवतात, ट्रिब्युनलाक धांवता वो खंयच्या कलेक्टरा कडसून स्टे हाडटात. तेका लागून आमी जे हायवे संदर्भान बाधा येता किंवा आमचे जे सरकारी गटारांचेर बांदलेले आहा हे थोडे बहुत आमी भितर घेवपाचो सद्या आमचो प्रयत्न चल्लेलो आहा. पूण हेच्या फुडें रोखडेच हांव तुमकां सांगूंक शकता की कोलवाळे परिसरांत जितले स्क्रॅप अड्डे आहा हे संपूर्ण थंयसरले काडले गेले वतले. म्हणटा इट इज बिकॉज हायवे एक्विजिशनाक घातलेलो काय पयलीं आनी एक्विजिशन घालून इट्स नाव नो डाउट इट वॉज युअर प्रॉपर्टी, तुमची प्रॉपर्टी आसूंक शकता. पूण आतां गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आतां तुमी चला हांगासून काडपाचे टायम कितलो 12 वरां विदीन 12 hours काडा. आमी काल अपील जालें ना 12 hours न्हू आमकां 3-4 दीस दी काडपा आमकां खबर एक्वायर केला ओके नो डाउट वी ऑल हॅव एक्वायर्ड वील रिमूव बट स्टील ना आमी काडटले. काल आमकां एक्विजिशन लायन म्हटलें इतले आहा गव्हर्मेंटान एक्वायर केला ओके वील डू इट वील रिमूव इट म्हणून क्लियरली सांगला. तरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हे सगळे घेवन 100 मनीस घेवन पुलीस सगळे डायरेक्ट आमचो नेबर आसा भंगसाळ आसा हेजी लाकडां तेंचेय तोडला. आमचे थंय म्हाजे काकाचे हांगार आसा ते तोडला. फुडल्यान डेविड टायर रिमोट फॅक्टरी आसा तेंचेय तोडला. सगळ्यांनी तोडीत गेला 4 प्लॉटांचे. हालांकी दीस एक्विजिशन लायन गोज फ्रॉम आय थिंक फ्रॉम गिरीम टू इट गोज टील कोलवाळे पूण हे 4 प्लॉटां लागता एक्विजिशन लायन ते म्हाका खबर ना. बाकीच्या हरशी पळोवंक गेल्यार इट शूड गो फ्रॉम गिरीम टू टील कोलवाळे म्हाका दिसता धारगडभर वचूंक जाय दीस एक्विजिशन लायन वॉट दे हॅव एक्वायर्ड बट टील नाव दे आर टेकिंग एक्शन ओनली ऑन दीस 4 shops रिगार्ड एंडलस आनी फुडल्या हद्दे तुमीच पळयता थंय चॅपल आसा शिव मंदिर बांदला आतां व्हडलें आमीच सपोर्ट करून बांदला तो तशें दवरला थंय दवरला फुडें थंय 7-8 गॅरेजी आहा ते कांयच ना एक्विजिशन लागता तशें 4 शॉपाक ते हप्ते दिता आनी आमी हप्ते दिना म्हणून आमी हप्ते मागपाक येता पळय तेंकां अशें घेता. कित्याक लागून म्हाजे कडेन सिडिया हप्तो मागपाक आयलो हांगासर ते सिडीची कॉपी पयले अथॉरिटीक धाडला आमी पयशे मागपाक फाल्यां ग्रामसभा पयशे दी नाजाल्यार फाल्यां ग्रामसभान अशें जातलें म्हणून तेजी रिकॉर्डिंग आहा म्हाजे कडेन. सीसीटीव्ही कॅमेरा सगळे फूल आहे का सगळे रिकॉर्ड केल्ले आहा. पयशे मागपाक हांवें पयशे दिना म्हटलें तरी हे परिस्थिती. Azmara Journey, a cruise ship of Royal Caribbean Cruises Limited, arrived in Goa with 650 tourists. The ship is on a journey of 14 days. The ship will be departing from Goa to leave for Singapore. Kiran Borkar reports from Vasco. November 2012? Yeah. And that was the first time Journey came to... Apart from other ports, how do you feel in Goa? We got a very nice welcome with music and dancing and everything. Much better than Mumbai, I have to say. So, and also a lot of our crew comes from Goa, so they were asking me, you know, we should have arrived here at 1 o'clock today. And so some of our Indian crew were asking me, you know, can we arrive earlier? They said just leave Mumbai early and then we arrive to Goa before. That's what we did. What is the difference you find in other ports in Goa? Differences? I've only been to Mumbai. I mean, on this cruise, we've only been to Mumbai and now Goa and we're going to Cochin. But I have to say, in general, it seems much more organized and friendly here in Goa than in Mumbai. We were 2 days in Mumbai, and on the second day they kicked us out from the cruise terminal and put us at some dirty cargo pier and took a cargo ship into the cruise terminal. So. The need of hour is to plan proper strategy for the development of youth, said State Governor Bharatveer Vanchu. He was speaking during the international seminar organized by Regional Science Congress of Pune at Navodaya Vidyalaya at Kankon. Babesh Borkar reports from Kankon. Chacha Nehru, as he was popularly known to the children, gave a new and inspiring dimension to the very concept of education and science
and it is our bounden duty to perpetuate this tradition. Ultimately, scientific temper and scientific outlook are necessary and unavoidable to better the lot of the people by ensuring for them a brighter future. The need of the hour is a proper strategy to make our youth fully developed and complete human beings who will possess both scientific attitude and good human qualities. विद्यार्थियों में एक साइंटिफिक एटीट्यूड तैयार करने का और साइंस सब्जेक्ट में रुचि लेने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का फायदा हो जाएगा। हमारे डे टू डे लाइफ में साइंस को कितना महत्व है और साइंस के वजह से हम आगे चल रहे हैं। साइंस का इम्पोर्टेंस हम सभी लोग जानते हैं। मुझे लगता है नवोदय विद्यालय के माध्यम से साइंस में रुचि पैदा करने का काम चल रहा है और इससे मुझे लगता है कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए हमारे यूथ, हमारे देश का नौजवान ब्रिलियंट हैं। Before we wind up, here is the recap of the headlines. 8 fishing canoes gutted in fire at Morjim. Fishermen suffer a loss of around 50 lakhs. Congress demands resignation of Chief Minister Manohar Parrikar as Home Minister. Congress alleged that Chief Minister has failed to control rising sexual assaults. Goan film producers demands formation of Goa State Film Finance Development Corporation. And a speeding private minibus rammed into fields near Baroda KPM. 30 injured, victims admitted in hospicio. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.